Okay, well, my beloved friends, welcome back to our class. How are you today? Kok sedikit yang hadir nih? Pada kemana? Halo? Halo teman-teman. Suaranya Kangi nggak? Good evening, bro. Good evening, guys. Ada di mana nih teman-temannya? Oke, Kak Salsabila ditutup aja ya. Suaranya Kak Salsabila itu kayak suara tronton gitu. Cerrrr, gitu. Nah, ditutup aja. Oke, ya. Ada suara, kayak ada suara tronton di samping rumahnya. Oke, ya. Oke, my brother and my sister, welcome back to our class. And now we would like to continue our topic. What is our topic today, guys? Apa nih tema kita hari ini? If I were. If I were, Berapa orang? Oke, if. I were. Oke, if I were. Ah, ini nyambung pertanyaan yang dulu pernah disebutkan teman-teman semuanya ya. Dulu kan ketika menyebutkan pas bahwa I itu kan seharusnya pakai was ya. Is it true? Nah, kenapa sekarang kok ada I pakai were teman-teman? Ada yang tahu kenapa? Kasih tahu dong. Halo? Guys? Ya, Bro Anggi. Halo, I'm so sorry listriknya mati nih teman-teman. Tapi mati sebentar. Oke, bro. Nggak tahu kenapa. Oke ya, kita kembali lagi tadi sampai mana? Ya, dulu kita teman-teman belajar pas itu kan ada
Kak Salsabila dimatikan dulu ya, Kak Salsabila. Oke, ya. Kak Salsabila dimatiin aja dulu. Kalau enggak keluar dulu dari room, habis itu masuk lagi. Oke, kemarin teman-teman masih ingat ketika pakai past tense teman-teman? Halo? Gak ingat, dah lupa. Oh, lupa. Udah Kemarin kan lupa, ada bro. I was, ya I sama apa nih teman-teman? I apa teman-teman? Halo? Kok nggak ada yang respon ya? Halo, I apa teman-teman? I was. I was. Oke. Nah sekarang kenapa kok I were teman-teman? Karena kita mengandaikan sesuatu yang mustahil. Oke, karena kita mengandaikan sesuatu yang mustahil. Kalau bahasa kita apa nih teman-teman? Kalau pengandaian itu bahasanya apa nih teman-teman? Conditional. 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 Conditional sentence. Oke, conditional sentence. Oke, jadi ketika teman-teman mengandaikan itu dia menggunakan conditional sentence. So conditional sentence adalah the condition that the possible result of the consequence. It's mean that when the condition to be honest, conditional sentence divided 4 types. First of all is the 0 types or the 0 condition. And the second is the first condition. The second one is second condition and the third condition. The second condition yang akan kita bahas hari ini teman-teman is about if I were ya teman-teman. Jika aku menjadi. Oke ya. Ya udah Kang Anggi sampaikan materinya aja dulu ya teman-teman. Oke. Ya. Oke. It's about if I were. Jika aku menjadi ya. Teman-teman di sini yang nggak pernah ngelamun siapa teman-teman? Aku Pernah semua. Oh, aku nggak pernah. Siapa yang nggak kalau pernah? sering ngelamun. Nggak pernah ngelamun. Aku ngelamun. Berandai-andai. Berandai-andai. Ya. Saya sering. Oh, sering ya udah sama. Kang Anggi juga sering. Cari ide itu juga melamun dulu teman-teman biasanya. Oke ya. Jadi ketika teman-teman mengandaikan sesuatu, maka teman-teman ada beberapa cara. Jadi yang pertama, jika aku akan, teman-teman bisa menggunakan if I were, I would. Kenapa kok pakai were? Karena sesuatu yang diandaikan itu tidak terjadi saat sekarang. Kalau terjadi saat sekarang bukan pengandaian tapi real ya teman-teman. Yang kedua ada menggunakan I hope and I can. Nah, ini digunakan untuk harapan. And I wish and I could. Teman-teman, apa perbedaan hope sama wish, teman-teman? Halo, teman-teman. Wish itu keinginan. Kalau hope harapan. Harapan, ya. Terus perbedaan dari keduanya apa nih? Antara keinginan dan harapan itu gimana? Wish itu tidak mungkin terjadi. Kalau hope itu possibility ya. Oke, di bawahnya sudah ada tulisan merah. The hope and wish berbeda pada hal possibility-nya. Ketika teman-teman menggunakan hope, kemungkinan terjadi. Berbeda, sedangkan pakai wish, kemungkinan terjadinya sulit gitu ya. Oke. For example, nah, kita mulai dari if I were. Ya, Kang Anggi sebutkan di sini contohnya if I were Justin Bieber, I would marry Selena Gomez. Jika Kak Anggi ini Justin Bieber, Kak Anggi akan I would marry with Selena Gomez. Kira-kira Kak Anggi Justin Bieber nggak, teman-teman? Tidak. Nah, Tidak.
Berarti ini adalah tidak ya. Oh, Ya. ya. Oke. If I were president, I would go apa nih? To apa nih? Mars. Nah, kayak gitu ya. For example. Jadi pengandaian-pengandaian yang tidak terjadi, teman-teman bisa menggunakan if I were and I would. Clear ya? Kemudian untuk harapan di hope, oke ya. For example, di bawahnya ada I hope I can get much money. I hope I can get much money. Berarti saya berharap saya bisa mendapatkan banyak uang. Berarti mungkin nggak harapannya ini? Mungkin. Mungkin. Oke. Mungkin. Ketika teman-teman menggunakan wish, berarti penyampaiannya itu tidaklah maksimal ataupun tidak mungkin. Contohnya, I wish I could fly. Aku harap aku bisa terbang. Kira-kira mungkin nggak kita terbang? Enggak. Tidak Nah, mungkin. itu perbedaan hope sama wish ya, teman-teman. Clear, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ya. Tuh, silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau perlu latihan kayak kemarin, teman-teman? Kalau Boleh, hopefully, boleh. kalau hopefully buat apa itu hopefully? Hah? Hopefully. Hopefully. Oke ya, adjective. Hopefully kan? Kalau di sini dia harapannya nggak menggunakan hopefully, teman-teman. Nah. Jadi gimana hopefully? Gimana, Kak? Kapan digunakan kalau hopefully? Hopefully itu kan semoga toh, Kak. Ya ketika Kakak menggunakan kalimat semoga gitu kan. Oh, Hopefully get well soon. Semoga cepat sembuh. Ya, Oh, hopefully soon. the Semoga first word, secepatnya. the first word, Gimana, Kak? penempatan kata pertama berarti ya. Hopefully itu kan dia kan adverb kan. Adverb itu boleh berada di mana aja. Halo, Kakak. Ya, ya. Betul. Ketika dia posisinya adverb, adverb itu boleh di depan, di belakang, di samping. Kecuali dia memisahkan hubungan antara noun sama adjektif. Setahu Kak Anggi kayak gitu. Nah, kalau yang hope di sini, I hope berarti dia posisinya adalah sebagai bukan adverb, tetapi sebagai apa? Sebagai sebagai Verb. Oh. Bukan. Hope. Pakai kata kerja. Oke, you got it ya. Oke. Jadi hope itu bersifat kata kerja atau kata benda, tetapi memiliki arti berupa harapan. Jadi yang di sini yang pengertiannya adalah sebagai harapan. Harapan. Nah, biarpun hope itu juga bisa berarti sebagai kata verb ya. Saya berharap. Kayak gitu. Tapi ketika hopefully berarti dia bukan kata kerja lagi, tetapi sebagai adverb. Hopefully. Nah, semoga. Hopefully ya. Hopefully. Oke. Hopefully. Oke, gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Bro Anggi, Apa? ada pernah saya kalau bedanya dengan expect Oh, expect ya. expect. Oke. Ya, Oke, ya. itu apa bedanya, Selain Bro? expect itu juga bisa predict ataupun oke. Bedanya Jadi dengan sebenarnya hope apa? kata-kata hope, wish itu banyak banget. Oke, ya. Kanggi akan menunjukkan perbedaan-perbedaan itu gara-gara disinggung nih tentang expect dan lain sebagainya ya. Oke, Ya. wait a minute. Oke ya. Expect itu juga bisa berekspektasi, tapi konteksnya dia adalah Ekspektasi. ekspektasi. Oke. Loh. Tak tunjukkan semuanya nih, perbedaan-perbedaan dari
dari arti semuanya ya. Oke, bentar. Oh. Kemudian kita mulai dari wish. Kita mulai dari mana dulu? Dari expect tadi. Boleh. Oke, ya. Sebenarnya kalau berbicara dengan similar meaning, itu banyak arti ya teman-teman. Banyak sinonim-sinonim. Ya, tapi berhubung oke ya. Dari yang tadi hope sama wish ya. Kalau expect itu ya, oke. Expect. Oke ya. Expect ya. Ini suara apa ya? Kresek-kresek. Kak Yani dimatikan dulu ya, Kak Yani. Ketika levelnya B1, maka artinya adalah to think or believe that something will happen, Kak. To think and believe that something will happen. Berarti kemungkinannya itu sudah pasti terjadi kalau berekspektasi dalam pemikirannya. You got it, Kak? Iya. So, the expect in B1 refers to the thing that you are think and believe that something will happen. We are expecting that a lot of applicants for the job. Bahwa berekspektasi bakalan banyak yang mendaftar for the job. Yeah, I expect that you will find it somewhere in your bedroom. For example. Ya. Tetapi ketika expect itu berlevel B2 berarti isinya ada demands. To think that someone should behave in particular way to do particular thing. Oke. Tetapi expect ketika levelnya ada yang lain, di American Dictionary, to think then believe that someone, something will happen, that someone will arrive. Jadi ketika dia mendekati hope, kalau menurut Kak Anggi, benar nggak, Kak Wiwi? Oh Benar. iya. Berarti dia lebih dari hope ya, lebih besar kemungkinannya. Menurut pemikiran Gitu. yang mengatakan itu. Iya. Bisa dipahami ya. Tapi kenyataannya kan ekspektasi di luar realita, di luar ekspektasi beda lagi hukumnya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa berekspektasi, berarti ya dia believe that thing will be realized gitu loh. You got it? Oke. Ya bisa dikatakan lebih dari hope bisa. Karena apa? Dia sudah menurut riset kan, menurut pemikirannya dia, benar nggak? Kayak gitu. Sedangkan hope ya, to want something or happen to be true, berupa harapan. Usually are good reason and think that is might, mungkin aja. Jadi sama-sama mungkin, tapi expect bener, lebih di atas daripada hope. Kalau dari tuturan katanya ya. Ketika levelnya B1, something that could that want to happen in the future, or confident feeling about what will happen in the future. Jadi percaya nih bakalan terjadi. Sedangkan wish, ketika levelnya ada B1, use for the past, to express about the feel sorry, I wish, bla 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 ya. Tetapi ketika dia past perfect, express the feeling sorry, sad about. Jadi reverse-nya itu want to do something. Mungkin kayak gini. Tetapi want to do something-nya kemungkinan possible-nya lebih ke arah hope nih. To hope express that hope for another person success or happiness or pleasure on the particular occasion. Jadi harapannya ini belum tentu nih. Gitu ya. You got it, Kak? Yes, I get it. Great. Jadi ini perbedaannya. Ada lagi. Bro, ada lagi apa bro sinonimnya? Ada buahnya. Teman-teman kalau di Cambridge ini dia di sini ada nih. Belum expect. Di sini biasanya ada namanya I see. Smart vocabulary related to the phrase. Coba. Ini nih Kak. Ini banyak banget, tapi dia nggak spesifik ya. Sama ketika wish atau hope-nya itu kita buka di
thesaurus or smart vocabulary related for the phrase, dia ini juga banyak lagi. Tapi kita nggak bahas satu-satu ya, karena kita bukan materi spesifik. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya, oke. Nanti kalau Oke. pengen tahu pengertiannya lebih satu-satu ya, teman-teman tinggal diklik aja di sini. Makanya hope jadi hopefully. Hopefully, use often the smart present tense express that would like to happen dan lain sebagainya ya. It's hopefully way dan lain sebagainya. Clear ya, teman-teman? You got it? Itu kira-kira dari sinonim-sinonim dan lain sebagainya. Kalau teman-teman kepo dengan sinonim-sinonim, ada buku bagus nih teman-teman. Ini tak kasih tunjuk nih. Kalau teman-teman punya Oxford ini, di sini tuh bagus banget nih. Ini bukunya memang kecil ya, tapi ini ada sinonim-sinonim teman-teman. Ini Oxford Thesaurus namanya. Ada yang pernah punya ini teman-teman? Halo? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, ya. Kalau di kamu Inggris murah nih teman-teman. Kalau yang asli kan 250 atau berapa itu? Nggak tahu. Oke, ya. Murahnya karena dikasih ya, Kak Anggi. Nah, ini mungkin kalau teman-teman check out harganya sekitar 150 atau 200 gitu. Oxford Thesaurus kalau nggak salah. Keluaran dari Cambridge juga. Itu. Ini yang kecil ya, yang besar ada juga. Oke, ya teman-teman kita lanjutkan lagi, clear ya teman-teman. Itu perbedaan daripada hope, wish, and then if I were. Oke, perlu latihan soal atau langsung aja teman-teman? Halo? Latihan. Oh, latihan soal. Oke, baik. Latihan soal. Oke, latihan soal gitu ya. Oke, sebenarnya latihannya ini lebih ke arah ini deh. Apa nih? Conditional sentence sebenarnya. Oke, ya. Sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau. Gimana teman-teman? Halo? Teman-teman? Iya, Ya, Bro. bro. Ya udah, tak fotokan ya. Tapi kita materi ini jadi tertinggal nih. Gimana? Nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, bro. Biar kita latihan dulu. Oh, biar kita latihan dulu gitu ya. Biar latihan dulu katanya. Kayak kemarin gitu ya. Tapi latihannya ini lebih ke arah conditional sentence nggak apa-apa ya. Teman-teman. Nggak apa-apa? Oke. Coba aja dulu, Bro. Coba aja dulu ya. Karena conditional sentence kan Agak ada 5 4 soal. tipe nih. Ada 4 tipe nih. Nanti materinya jadi materi conditional sentence kalau tak jelaskan semua. Ya udah nanti tak pilihin aja deh. Udah tak kirim. Ada beberapa latihan sudah tak kirim teman-teman ke grup. Udah tak kirim. Oke, bentar. Sudah, teman-teman? Dibuka. Sudah? Ya, baru masuk. 1 ya. Harusnya 2 nih yang masuk. Udah? Ya. Jadi sebenarnya ini adalah conditional sentence ya teman-teman. Atau soalnya gini, kita ini cuma punya waktu sebentar. Sedangkan conditional sentence kalau tak jelaskan semua setengah jam itu kurang teman-teman. Gimana terus? Ya, ini jadi tugas rumah aja, Bro Anggi. Oh, tugas rumah. Ya gitu aja sih.
Gimana? Boleh lah. Untuk tugas rumah aja. Oke ya. Lanjut aja materinya. Mm-mm. Gimana nih? Oke, ya Ya, udah. teman-teman yang lain gimana? Tapi ya nggak apa-apa, kita bahas 1-2 aja ya. Nanti sisanya buat tugas rumah ya. Oke ya. Boleh, boleh. Oke ya. Oke, for example teman-teman kita coba yang soal pertama nih teman-teman. Oke, the first question is about jreng 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 jreng. Nomor 1. Oke ya. Ini disebutkan, for example number 1 apa nih teman-teman? Gak usah mikir jawabannya ada di samping. If I win the competition, bla bla bla. Nah, ini sama nih. Tipe kedua nih. If I win the competition berarti competition. I'll take you somewhere nice to celebrate. okay, I will take you somewhere nice to celebrate. Berarti ketika dia juara, kalau nggak juara berarti Ya nggak diajak. nggak diajak. Gitu ya, got it ya. Oke ya. Ya. Oke, yang kedua, ini tipe kosong nih. If you boiled milk, It form a skin on the top. Iya nggak sih? ayo. Atau tak jelaskan sebentar ya conditional sentence gitu gimana teman-teman? Yang E bukan. It forms a skin on the top. Oke, sebentar teman-teman. Apa tak jelaskan sebentar ya conditional sentence sekilas aja? Iya, Boleh. Ya boleh, Jod. Boleh, Bro. Soalnya ini kan nggak semua tipe 2 toh. Jadi conditional sentence itu ada 4 tipe ya teman-teman. Tipe yang pertama itu adalah tipe 0. Oke ya, bentar tak bukakan conditional sentence-nya Kak Anggi. Dari conditional sentence. Semoga ada ya. Oke ya. Kalau nggak ada gimana nih? Kalau nggak ada berarti tak fotokan aja. Oke, kalau nggak ada berarti difotokan aja. Oke, bentar. Oke. Oke, ya. Kak Anggi bukakan aja bukunya ya, teman-teman. Jadi Kak Anggi akan tunjukkan ke teman-teman. Ini namanya conditional sentence ya. Oke, ya. Jadi conditional sentence itu ada 4 tipe. Tipe yang pertama, teman-teman. Tipe pertama itu adalah tipe 0. Jadi tipe 0 itu present tense sama present tense, teman-teman. Oke. Jadi tipe yang pertama itu adalah present tense sama present tense. Teman-teman masih ingat present tense sama present tense, teman-teman? Subject, Verb One. one. one, subject. Noun. Oke. Jadi ketika dia menunjukkan tipe 0 berarti dia present tense sama present tense. Nah, kira-kira kalau dia menceritakan present tense sama present tense berarti menceritakan apa nih teman-teman? Saat ini. Suatu kejadian yang real atau fakta ya teman-teman. Jadi ketika dia menceritakan suatu kejadian atau fakta, maka dia menggunakan tipe kejadian yang tipe 0 ini. Oke ya, nanti screenshot aja teman-teman. Nah, ini ambil dari buku pribadinya Kak Anggi. Oke, jadi tipe 0. Jadi kalau tadi yang kita bahas di buku itu hanya cuma tipe 2, tapi ini kita coba bahas semuanya ya. Yang pertama tipe 0 conditional sentence. Ya, rumusnya if present tense sama present tense. Jadi dia menceritakan suatu kejadian yang fakta. For example, apa nih teman-teman? If you apa nih teman-teman? If you won a car. No, it's not if you had. If you had no.
If you had If you water, had You had water water to 100 Celsius, it it boils. boils. If you had water to 100 Celsius, it boils. Jadi ketika teman-teman memanaskan air pada suhu 100 derajat, maka air itu akan mendidih. You got it, teman-teman? Got Jadi, it. Ya. zero yang pertama ini adalah menceritakan talk about the something that's general truth or fact. Menceritakan suatu fakta. Nah, oke? Oke? Boleh di screenshot Oke. kalau mau di screenshot. Oke. Ini sekilas-sekilas aja. Ya. Oke. Yang kedua, the first condition. The first condition ini menggunakan present tense diikuti dengan will and verb. Berarti kayak tadi, tipe yang pertama. Benar nggak? Yang tadi. If I win. Nah, win kan verb 1. Ya. Oke ya. Fungsinya untuk apa the first condition? To talk about the something that we feel is a probably future result. Jadi apa yang sedang kita rasakan dan probably future result dan merupakan bisa jadi menjadi hasil daripada masa depan. Oke, for example, and then for example, if you leave your money in the bank, you won't earn any interest. It may lose value over time. Okay, if I invest it, I might lose it all. Jika aku menginvestasikan itu, maka bisa jadi lose it all. Oke ya, oke, clear ya. Jadi menceritakan suatu feel that probably as the result in the future. Sudah di screenshot ya, teman-teman? Sudah? Semuanya? Sudah. Okay, that's great, interesting. Selanjutnya ada second condition. Second condition yang sudah kita pelajari tadi. If I were a boy, bla 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 bla. Ya. Rumusnya subject past tense diikuti dengan would atau might atau verb. Okay, to talk about the condition that imaginary, impossible, or unlikely situation in the present or the future. Nah, di sini ada unlikely situation, berarti kejadian yang unlikely situation. Kurang? Disenangi. Menyenangkan. Kemudian impossible, tidak mungkin. Tidak mustahil. Menggambarkan jadi pengandaian. Oke ya. For example, if I went traveling, I wouldn't have any money left over. Ya, jika I went traveling. Jika aku pergi jalan-jalan, Ya. itu tidak akan menyisakan banyak uang lagi. Berarti dia ngelakuin nggak kira-kira? Belum. Enggak. Pengandaian. Okay. If you were spend a year traveling around the world, you do probably need a lot money than this. Nah, ini. Ini tipe kedua ya. Clear ya? Oke, bisa di screenshot dulu. Nanti latihannya teman-teman bisa dikerjakan itu. Oke, yang ketiga. Oke ya. Yang ketiga. Itu tipe kedua, sekarang tipe ketiga. Oke. Oh, berarti kita soal dulu. Sudah. Tipe ketiganya kapan-kapan aja ya. Atau sekalian tipe ketiga, teman-teman. Kalian, bro. Kalian langsung aja. Kalian aja. Ya udah, nanti tapi yang dikerjakan cuma tipe 0, 1, 2 ya. Oke ya. Oke. Di sini nih. Bentar. Kok kelewatan ya. Oke, the first condition. Oke, bentar. Ini. Nah, ini tipe ketiga. Oke. Yang tadi. Oke. The third condition. Nah, tipe ketiga di sini dia menggunakan past perfect, teman-teman. Oke, kemudian past participle. Ya, the third condition describe about the hypothetical situation, hipotesis ya, situation in the past. Jadi
Hipotesis situation yang ada di past. We use the third condition to imagine the result of the something that did not happen. Nah, ini ibaratnya apa nih? Yang ngehalu juga ya. Benar ya, teman-teman? Yeah. Ya, Iya. yang mustahil. Okay, yeah. For example, I do bought the second-hand car. I wouldn't have take out this big bank loan. Okay, ya. Berarti he bought a new car, so he didn't take out the bank. Nah, sama aja. Ini, I'll save more money. I might gone on the bla 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 bla. Selanjutnya ada tipe campuran. Nah, ini campuran juga. Oke, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita kembali ke soalnya ya, teman-teman. Back to the soalnya. Oke. Sekarang kita kembali ke soalnya. Oke ya. Oke, the first condition dan nomor 1, teman-teman. The first question. Oke, tadi jawabannya sudah benar ya, teman-teman. The first question is about if I win the competition, berarti win present ya tadi. Berarti jawabannya I will take you somewhere nice to celebrate. Nomor 2 sampai nomor 8 udah. Dikasih 1 menit ya sama Bu Anggi. 1 minute start from now. Let's go. 1 menit sekarang. Oke, finish. Ya, bareng-bareng aja. If you boiled a milk, nah berarti ini tipe 0 kelihatannya. Jika kamu memanaskan susu, berarti apa nih, teman-teman? It forms a skin on the Forms top. a skin on the top. It's warm a skin on the top. Nah, fakta ya, teman-teman. Ya, Tipe 0 berarti. Oke. And then selanjutnya, what will you do? Guys, what will you do? if you don't get If you accepted don't get get accepted at accepted Macquarie at University, Macquarie University, Oke. What will you do? Apa yang akan kamu lakukan lakukan? Kira-kira apa nih, teman-teman? jika mendaftar tempat yang lain. jika jika tidak diterima di If Universitas you don't Macquarie. get accepted, bla 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 bla. Jika kamu tidak diterima di Macquarie University. Macquarie That's great. University. Nah, jadi pengandian ya, pengandian. Oh, pengandian aja belum nih. Berarti tipe berapa nih, teman-teman, kira-kira? Tipe 1. Don't get accepted. Oh, pakai As the past result tense ya. ya, second Oke, past. conditional. Oke, udah pintar semua nih. What happened to the engine? Apa nih, teman-teman? If you put you diesel put fuel diesel into a fuel petrol-driven car. Okay. If you put diesel fuel into the petrol drive, okay ya. Engine, okay ya. What happened to the engine? Okay. If we put diesel fuel into the petrol, okay. Apa yang bakalan terjadi nih sama mesinnya? Rusak. Okay, number 5. If I get all my All work my I work done will in be I'll time. be home by 6 6 o'clock tonight. tonight. I'll be home by 6 o'clock tonight. Okay, so the answer is F. okay, I'll F. be F. home. That's good. Kok F. pintar-pintar semua sih, teman-teman? Keren-keren semua. Ayo lanjut. Bener semua nih. I might buy a new laptop computer Apa nih berarti? if my boss allow me to work from home sometimes. Oke. Bener lagi nih. Ya, is it true? Ya. Saya mungkin Yes. membeli laptop laptop baru nih. Ya, pokoknya intinya adalah komputer baru gitu kan. Ya. Ya, jika bosku mengizinkan aku untuk bekerja Dari from rumah home, bekerja di rumah ya. sesekali. Oke. And then number 7, if you agree to enroll, We'll give you the job. If you agree to enroll in the diploma course, we'll You, give you the job. Give you the job.
We will That's give you great. the job. Okay, we will give you a job. Okay, ya. Berarti The pengalian job. juga. If you agree to enroll in the diploma course, like ya, I will give you the job. Pertama lagi. If you put the sofa there, You ini You won't won't be won't able be to able to open the jawabannya cupboard. open the cupboard. cupboard. Okay, that's Cupboard. great. Okay, be able to open the cupboard. That's Cupboard. very interesting. Bener semua, congratulations. Tepuk tangan. Good job. Lalu udah bener semua. Oke ya, selanjutnya nih. Nah, ini yang agak mikir karena kalau ini kan bisa dicari ya teman-teman. Nah, ini yang agak mikir Yeah. harus hati-hati nih. Ya, My parents. oke ya. Oke ya. Ini sebenarnya bercerita penggunaan tipe 2 aja loh teman-teman. Tapi kita merambah jadi 4 tipe. Nggak apa-apa ya teman-teman? Halo? Belum. Boleh. Sudah terlanjur Bro. Kak Wiwi. Bukan boleh lagi, ini sudah terlanjur. Ada apa, bro? Nggak apa-apa sekali-kali, bro. Ya lah ya. Harusnya Ini kan begini tipe 2 aja, Bro hari ini. Anggi. Ada banyak latihan seperti ini. Ya, kemarin kan bukan. Ini kan kalau di buku itu kan kita cuma tipe 2 aja kan seharusnya hari ini. Lah berhubung ini sudah terlanjur basah jadi 4 tipe ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak Oh, apa-apa. waktu juga ada. Oke. Bukan mengurangi tapi menambah beban ini teman-teman. Nggak apa-apa ya, ditambah Nggak beban. apa-apa, bro. Oke, that's great. Ayo coba nih teman-teman. I will give you 1 minute. Kasih 1 menit dulu. For example, my parents blah 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 love it. Nah, berarti I will become. would love it if If I were, ya. blah blah blah. Oke, jadi apa nih? Become a doctor, but I'm not sure I do be able to face all these years of study. Jadi Berarti bangkanya second ya, ketika second conditional. menjadi- Oke, berarti jadi apa nih? If Kira-kira? I Were. become. Would jadi verb 2, berarti jadi Became. became. That's great. Became, My parent would yeah. okay, would love it if I became a doctor, but But I'm not sure I do be able to face all these years of study. And also, if I will be ayo apa? A doctor. Be kan cuma ada is, MR, have, has, I am. was, were. I was. Jangan deh. I would. Oh, I would. I was ya. If I were dong, teman-teman, Ya, betul. Oh iya. tipe 1, tipe 2. I were. Ya, ya. if I were. I were If I were a a doctor. doctor. Okay. If I were a doctor, ayo ini baru kita pelajari tadi. Aduh. I would. Iya, I would I would hate. hate Hate. ya, would in hate all those hours those to hours. have work. to work. Oke. Kan tadi pakai would sama Were. were. Oke ya. Bro, soalnya I was gimana? Lah ini kan pengandaian teman-teman. Jadi ya gitu ya. Nomor 2 teman-teman. These days I use the internet, Internet more more. and more to Oke do ya. This my- day I use the internet more and more. Ini kalau Kak Anggi suka dari buku ini tuh kenapa? Setiap detiknya itu mesti ada ilmu-ilmu teman-teman. Bro bagi-bagi kelas lagi. Bagi-bagi maksudnya gimana? Bagi-bagi kelas lagi? Kak Salsa bilang. breakout room mungkin. Break out. Oh, alah breakout room. Gimana? Mau breakout room atau Lanjut ini dulu. lanjut ini dulu. Berarti tertarik ya ini, teman-teman. Ini ada more and more, berarti semakin lama semakin. Ketika teman-teman mau bilang semakin lama semakin, kayak gitu. Oke. More. Oke, I use internet more and more. Oke ya. Oke, to do my shopping. I will If I I, ayo, I- not have my computer, berarti apa nih teman-teman?
If If Wooden. I were not my computer, Ayo apa? were not, yeah, have not, Apa? were not, If weren't. I bla bla bla. Ketika dia past tense, ketika ada did berarti kembali ke verb Satu. Oh, jadi jawabannya apa? If I have. I have If I didn't not, toh teman-teman, I did not, toh jadi I didn't have. no, Kok jadi gimana, bro? Lah kok have not. kok jadi? Nah ini sudah disediakan, tinggal pakai aja tuh teman-teman. Oh iya. Lah kenapa kok Didn't dibikin? have. Have I Halo, didn't. masuk teman-teman. Didn't have. Bingung. Belum masuk ini. Belum. berarti ini yang second conditional ya? Ya, Ulangi. ya. If past tense gitu ya, yang Karena ada not kan berarti penggantinya adalah did kan? Didn't. Verb. Kalau positif kan subjek verb 2. Kalau Iya. negatif subjek did not verb Verb satu. ya have-nya gak usah diganti, tambah aja did not have, udah selesai. Did not have. Dapat Kak Tegar? Ya, Oke. bisa. No, Terjebak not-nya itu ya. Ya, Oke, hati-hati lagi yang kedua itu ada not lagi. Ketika past tense itu dia kembali ke not, mesti kembali ke verb 1, teman-teman. I didn't not. I I did know. Kalau I didn't saat know. bilang teman-teman bilang didn't itu sudah termasuk did not, teman-teman. I didn't Pilih know. didn't atau did not. Pilih salah satu aja. Oke ya. I didn't know what to do. Oke. I buy I clothes. didn't know Berarti, what to do. Oke. Ayo. I didn't know what Ketika to do. verb 2 I if di didn't depannya kok know. pakai didn't itu gimana sih? I don't know. Tipe 2. If I were a boy, I would. If I were Justin Bieber, I would marry Selena Gomez. Berarti if I did not have my computer, I did know. I ya would toh teman-teman rumusnya. I wouldn't know. know. Oke, I wouldn't know. I wouldn't know. Oke ya. What to do. Jadi kuncinya gini, ketika teman-teman kan if itu mesti ada permasalahan, ada solusi, bener nggak? Ada result kan? Ya, Nah ini kan berpasangan. Ketika ini menggunakan verb 2 yang berhubung dia pakai not jadinya verb 1 plus verb did not. Nah, berarti di sini tetap pakai would. Paham? Paham. Paham. Yang dipelajari Kalau lagi. kurang paham berarti rumusnya tadi, pokoknya nyontek rumusnya. Iya, Ya. rumusnya. Sebenarnya ini kayak permainan teka-teki silang gitu loh teman-teman. Nah, dilihat aja. Jadi sebenarnya rumusnya kan tadi cuma 4 tadi ya. Nah, yang kita fokuskan ini kan cuma 2 tadi, tipe 1, tipe 2 sama 3, ada 3, tipe 1, tipe 0 sama tipe 2. Nah, teman-teman lihat aja depannya ini pakai apa, kedua pakai apa. Itu kan itu nggak mungkin lari dari rumus itu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke ya. Ya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi ya. Did we don't find if you bla 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 not find you want in the shop. Berarti apa nih? If you didn't find. Didn't find. If you didn't find. Bukan. What you want in the shop, you would find If it you on internet. if you don't find what you want in the shop, you present ya. iya, you will find on the internet. internet. Jika kamu tidak menemukannya,
Oke, di toko, maka kamu bisa mencarinya di Net. you will. Bro Anggi, Apa? boleh tanya, di mana kita tahunya dia itu yang ini, yang pertama itu kan tadi pas, yang sekarang ini present. Sementara kata keterangan waktunya ndak ada. Gimana itu? Lah, tadi kan sudah ada tanda-tandanya, Kak. Apa tandanya? Ya, rumusnya tadi. If you Kak Wiwi, tadi kan sudah di Ya. screenshot kan rumus-rumusnya? Iya sudah. Cuma yang di soal ini saya ragu yang if you apa jawabannya tadi if you don't find. Kalau saya jawabnya tadi if you didn't find. Soalnya di atas kan past tense. Lah kalau Jadi didn't di berarti bawah nggak harusnya menurut ketemnya past tense would. lagi. Berarti mengandaikan, Kakak. Kan tipe 0 itu sesuatu yang general truth. Tipe 1 tadi hasil result. Tipe Aduh, kedua bingung. pengandaian. Jika kamu nggak nemukan ini, temukan aja di sini. Kamu akan menemukan di sini. Bisa dipahami, Kak Wiwi? Mungkin Iya. butuh proses, memang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hari ini tuh sebenarnya kita ini terlalu mencolot terlalu jauh nih teman-teman sebenarnya ya. Pembahasannya cuma satu Bingung juga sebenarnya. ya. Apa? Bingung juga ya. Menjebak Confused, ini. bro. Mencolot. Do you know mencolot? Loncatnya terlalu ini, seharusnya yang dibahas cuma satu, tapi berhubung teman-teman tadi menikmati, jadi keempat-empatnya kita bahas. Confused. Confused. Ya nggak apa-apa kok, Kak. Tapi dari sekian ini mesti ada yang paham lah, 1, 2. Menjebak teman-teman ini. Paham ya, teman-teman? Kak Tegar, paham? Kak Tegar? I'm going to Barcelona. Belum terlalu nangkep, tapi sedikit-sedikit oke lah. Oke lah ya. Little. Little. Ya udah nggak apa-apa. Wah, ini jadi latihan soal semua nih, nggak apa-apa ya, teman-teman? Nggak kurang paham loh, Sejam. bro. Ya, Oke. tadi sebenarnya mau tak batasin yang tipe 2 aja loh, teman-teman. Jadinya kok kita membahas terlalu banyak nih. Oke, ya udah nggak apa-apa lah ya. Sudah terlanjur basah, kita lanjutkan lagi ya. You find on the internet ya. I'm going to Barcelona in the few weeks. I'm going to buy my ticket on the internet because it prediksi. Ya berarti It would save. kok pakai would kan pengandaian, berarti prediksi nih. It were. Ya. Apa kira-kira? I'm going to Barcelona in a few weeks. I'm and going I- to It Barcelona. will save. It will save. I'm going to Barcelona in the few weeks. Saya akan pergi ke Barcelona in the few weeks, untuk beberapa minggu. I'm going to buy my ticket. Saya akan membeli tiket ya on the internet because it will save. Itu akan save me about 50 euro. Oke, menyesave 50 euro. Ya, if I berarti ketika will berarti apa nih teman-teman? 3. I were. If I Were. will kan future it. berarti present tipe 1. If I do it Do Indeed, that way. I do. it that way. It that way. Gitu ya. Oke, 3, 4 silahkan dikerjakan di rumah ya. Oke, teman-teman. Aduh, wis bingung. Wah, sudah bingung. Oke. Ya, Udah nggak bisa ya mikir. sebisanya lah, senangkapnya. Senanggapnya. I'm so sorry ya. Oke, pokoknya intinya hari ini kita belajar kok. Sebenarnya sudah terlewati sih. Hope tadi digunakan ketika possibility ya. And then wish ketika possibility-nya kurang. Dan selanjutnya ketika if I were berarti pengandaian.
I would. Oke, sebenarnya itu poinnya. Berhubung tadi terlanjur, jadi ya Semuanya. apa? Enggak. Kenapa Kak Zara? Oke, thank you so much guys. Thank for joining the class. I'm sorry brain just numbers mistake. Besok kita ketemu lagi and bye-bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night.